अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू का एक ओरिजिनल पेपर। ये पेपर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर BPS 14 का एक फास्ट पेपर है और एक ओरिजिनल पेपर है। तो चलते हैं व्यूवर्स, FBR के सब इंस्पेक्टर वाली इसी ओरिजिनल पेपर की जानिब इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसी पेपर की मार्क्स की अगर बात की जाए तो 100 मार्क्स ऊपर लिख के गए हैं और इसका टोटल दौरानिया 100 मिनट्स का है। तो सवाल नंबर 1 है, पहला MCQs है, अंग्रेजी से रिलेटेड है। आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज इनोसेंस, ऑफ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, माई यंग ब्रदर इज बेड एट मैथ्स। यहाँ पर इन मैथ्स गलत है, माई यंग ब्रदर इज बेड एट मैथ्स, एट का ऑप्शन दुरुस्त है। और फिर MCQs नंबर 3 देखिए, शी इज़ वेल वर्स्ड इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लिटरेचर, चूज द सिनोनिम ऑफ कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी की मानी हम असर की है या प्रेजेंट की है। कंटेम्प्रेरी का सिनोनिम मॉडर्न बनेगा, डी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 4 याद कर लीजिए, सिनोनिम ऑफ रीबेट। रीबेट की मानी कम करने की है, डिस्काउंट की है, रिफंड की है। तो ए और बी ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ब्लैक कलर में सब्सक्राइब को दबाइए और हमारी चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल 5, चूज द एंटोनिम ऑफ वेसिलेट। वेसिलेट की माने डगमगाने की है या झूमने की है। इसका एंटोनिम अनऑक्युपाइड बनेगा, बी ऑप्शन दुरुस्त है। व्यूअर्स, इसी वीडियो की तमाम सवालात पूरी पाकिस्तान की तमाम टेस्टों, ख्वाह वो SST हो या कोई और हो, तमाम टेस्टों के लिए अहम है, तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए। फिर सवाल की भी याद कर लीजिए, एंटोनिम ऑफ कोटेडियन। कोटेडियन के माने रोज़मर्रा के है या रोज़ाना के है। कोटेडियन का उलट वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। सवाल 7, ईडियम फ्लाई बाय नाइट मीन्स। फ्लाई बाय नाइट इसका मतलब है इररिस्पॉन्सिबल है। और सवाल 8 है, चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ फ्रेगल क्रैक। तो व्यूअर्स, यहाँ पर फ्रेगल और क्रैक का जो रिलेशनशिप है इन दोनों वर्ड्स का, तो यहाँ पर आपने इस तरह एनालॉजी ढूंढनी है। तो फ्रेगल के मानी कमज़ोर के है और क्रैक के मानी क्या है, जो आसानी के साथ तोड़ा जा सके। यहाँ ऑप्शन नंबर बी देखिए, फ्लाइएबल। फ्लाइएबल नरम को कहा जाता है और बेंड जो आसानी के साथ बेंड किया जा सके, मोड़ा जा सके। तो करेक्ट एनालॉजी ऑप्शन बी है। सवाल 9 भी याद कर लीजिए, चूज द करेक्ट एनालॉजी ऑफ पार्टिको बिल्डिंग। पार्टिको बिल्डिंग के सामने एक छोटी सी जगह को कहा जाता है जिसे हम एक छोटा सा बिल्डिंग भी कह सकते हैं और बिल्डिंग इमारत को कहा जाता है। पार्टिको अगर आपके जहन में इसकी समझ नहीं आ रही हो तो स्क्रीन पर आप पिक्चर मुलाहिजा कर सकते हैं। बिल्डिंग से आगे जो जगह है इट इज़ कॉल्ड पार्टिको। तो पार्टिको एक छोटी सी जुलूखाना होती है और बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग होती है। तो यहाँ ऑप्शन डी देखिए, फोर्ट कला और फोर्ट्रेस, छोटे कले को फोर्ट्रेस कहा जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 10, अ पर्सन वो इंसिस्ट ऑन समथिंग, जो किसी चीज़ की इसरार करता हो तो स्टेकलर उसे कहा जाता है। स्टेकलर के माने तकरार करने वाले के है। इसी पेपर के आगे के सवाल जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड है। मेरे ख्याल में ये 2023 या 2024 का पेपर है, तो ये तमाम सवाल STS और ईटा की टेस्टों में भी आ सकते हैं। तो सवाल कह रहे हैं, द फार्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज अरेस्टेड बाय पैरा मिलिट्री पुलिस ऑन। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था 9 मई 2023 को। तो अभी तकरीबन 2 साल पूरी हो गई है, ए ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 12 है, मरियम नवाज वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द देश चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर सिक्योरिंग 220 वोट्स। तो मरियम नवाज ही चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है 19वीं। सवाल 13, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल सोर्स फूड टू हेल्दी डाइट्स। टेरेस्ट्रियल के मानी ज़मीनी के है, तो ये रिपोर्ट रिलीज़ किया था FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर सवाल 14 है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड T14 आर्माटा बैटल टैंक। T14 आर्माटा बैटल टैंक बनाए हैं रशिया ने। फिर सवाल 15 है, वो है, विच कंट्री ऑर्गेनाइज द एनुअल फ्री लैंड कैंप फॉर इंडिजीनियस पीपल। तो ये ऑर्गेनाइज किया था ब्राज़ील ने। सवाल 16,
Sultan al-Niyadi who became the first to undertake a spacewalk is from which country? تو سلطان النیادی یہ اسپیس میں گیا تھا اور اس کا تعلق یو اے ای سے تھا. اور پھر سوال 17 راجہ داہر واز the ruler of. راجہ داہر حکمران تھی سن کی. سوال 18 گاندھی جناح ٹاک آف 1944 فیل ڈیو ٹو. 1944 یہ بات چیت فیل ہوئی تھی ڈیو ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے. ڈی آپشن درست ہے. سوال 19 who was the power to grant pardons and command sentence passed by any court of Pakistan. تو یہ پاور ہے پریزیڈنٹ کے پاس. سوال 20 جنرل پرویز مشرف ruled for Pakistan nearly dash year. اور جنرل پرویز مشرف نے حکومت کی تھی 9 years 9 سال. یاد کر لیجئے. سوال 21 for non-confidence motion to be successful the support of simple majority dash of the total 342 members in the lower house of parliament is required. نان کانفیڈنس کے معنی نان ٹرسٹ کی ہے, عدم اعتماد کی ہے. تو عدم اعتماد تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے 342 میں سے کتنے ووٹ جو ہے عدم اعتماد کے لیے درکار ہوتی ہے؟ تو 172. 342 میں سے 172 ووٹ جب آ جائے تو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ کامیاب ہوتی ہے. اور عمران خان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی. سوال 22 پاکستان ریزولوشن واز پریزنٹڈ آن 23 مارچ 1940 بائی. پاکستان ریزولوشن پیش کی تھی 23 مارچ 1940 کو اے کے فضل حق نے. سی آپشن درست ہے. سوال 23 وین ڈیڈ محمد علی جناح گیٹ دا ٹائٹل آف نائٹ ہوڈ. نائٹ ہوڈ کا ٹائٹل دیا گیا تھا 1925 میں. اگر اس طرح کسی نہ جائے کہ قائد اعظم کا ٹائٹل کس نے دیا تھا؟ محمد علی جناح کو قائد اعظم کا ٹائٹل دیا تھا مولانا مظہر الدین شہید نے. سوال 24 who was the first نشان حیدر آف پاکستان. پہلی نشان حیدر ریسیور جو تھی محمد سرور شہید تھی. ڈی آپشن درست ہے. اگر دوسری نشان حیدر کا پوچھا جائے تو دوسرا نشان حیدر دیا گیا تھا سیف علی جنجوعہ کو. سوال 25 وہ پریپیئرڈ پیرپور رپورٹ آف 1938 کی پیرپور رپورٹ تیار کی تھی راجہ سید محمد مہدی نے. اور پھر سوال 26 دیکھیے The reaction of the Indian National Congress and All India Muslim League toward the Cripps mission proposal was. دونوں کا ریئیکشن کیا تھا کانگریس اور مسلم لیگ کا؟ ریجیکٹڈ بائی بوتھ. دونوں نے ریجیکٹ کی تھی. کویشچن نمبر 27 ہے نیم آف NWAP was changed to KPK. خیبر پختونخوا. NWAP کا نام KPK رکھا گیا تھا. ANP کی دوری حکومت تھی خیبر پختونخوا میں 2010 کی بات ہے. سوال 28 The period from 1954 to 1962 is known as Era of Alliances in Pakistan Foreign Policy. 54 سے لے کر 1962 تک کسی ایرا کو Era of Alliances کہا جاتا ہے. سوال 29 During the partition of Punjab in 1947, India was granted a land link to Jammu and Kashmir via انڈیا کو کشمیر تک رسائی دی گئی فیروز پور کی ذریعے. فیروز پور کا آپشن کریکٹ ہے. اور سوال 30 ہے ان 1905 the partition of Bengal was made into South and East Bengal. فیل آپشن درست ہے. سوال 31 the world's widest street Broadway is in which country. سب سے وائڈیسٹ اسٹریٹ جو ہے کون سی ملک میں ہے؟ براڈوے USA میں ہے. سوال 32 which is the highest mountain peak in Europe. یورپ کی ہائیسٹ ماؤنٹین ایلبرس ہے. ایشیا کی بات کی جائے تو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو کہ نیپال میں واقع ہے. اور یورپ کی اگر بات کی جائے تو ماؤنٹ ایلبرس سب سے بڑی ماؤنٹین ہے. کویشچن نمبر 33 ہے who is known as the Saint of Gutters. سینٹ آف گٹرس مدر آف ٹیریسا کو کہا جاتا ہے. ڈی آپشن درست ہے. ویورز ہمارے پاس یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے. پورا پیپر ہمارے پاس موجود ہے تو انشاءاللہ باقی MCQs پارٹ 2 میں اپلوڈ کروں گا. پارٹ 2 کے لیے آپ ویورز یوٹیوب پر اس طرح سرچ کر سکتے ہیں FBR سب انسپیکٹر پیپر پارٹ 2 بائی UC لرننگ ٹیوب. ویڈیو کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینکس فار واچنگ.